ହୁଁ ତ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଲେ କାଁ କହୁଛନ୍ ନା ଧର୍ମରୁ ବିଛିଡ଼ି ଯିକିରା ଲୋକ ମାନେ ପିଲେ ଅଧର୍ମ ଆଡକେ ଗତି କରିଛନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ନୀତି ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ ସେମାନେ ଧର୍ମ ପନ୍ଥା କି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରବାର୍ ଲାଗି କାଁ କରିଛନ୍ ନା ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଗ ଜନ୍ମ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିସାଁ କି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୈନ ଧର୍ମର ଯେନ୍ ଜୈନଜିମ୍ ଅଛନ୍ ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଣିତା ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କାଁ କରୁଥିଲେ ପିଲେ ନା ଦୁଇଟା ଧର୍ମର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେନ୍ ଦୁଇଟା ଧର୍ମ କିଏ ହଉଛି କାଣା ଗୋଟେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ କାଣା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ତ ଦିଟା ଧର୍ମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କେନ୍ ସମୟରେ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଲକେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ଚାଲିଥିଲା ତ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଲେ କାଣା ପିଲେ କେନ୍ କାରଣ ଲାଗି ହେଇଛି କେନ୍ କାରଣ ଲାଗି ତ ଏଇ ଯେନ୍ ଆମର ଜୈନ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କେନ୍ କାରଣ ଲାଗି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିବା କିଏ କହିପାରବ କିଏ କହିପାରବ ହାତ ଟେକ ତ ଜୈନ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କେନ୍ କାରଣ ପାଇଁ ହାତ ଏଇଟା ତାମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ରିଜନ କି ନେଇକି ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ପିଲେ ୱିଦାଉଟ୍ କୌଣସି ରିଜନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କେଁ ତୁମେ ଯେନ୍ ପାଠ ପଢୁଛ ପ୍ଲସ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଏଇଟା କାଁଥି ଲାଗି ପଢୁଛ ଭଲ ମାର୍କ ଟେ ଆମେ ସ୍କୋର କରମୁ ଭଲ ମାର୍କ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୋର କରି ସାରମୁ ସ୍କୋର କରି ସାରିଲା କି ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କିମ୍ବା ଭଲ ଅଟୋନୋମସ ତ ପିଲେ ହେନ୍ତା ଏଇ ଯେନ୍ ଜୈନ ଧର୍ମ ଯେନ୍ ଗଠନ ହେଇଛି ଜୈନ ଧର୍ମ ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯେନ୍ ଗଠନ ହେଲା ତାର ପଛର କାରଣ କାଣା ଥିଲା କେନ୍ କାରଣ ଲାଗି ଜୈନ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛେ କିଏ କହିପାରିବ ଭୁଲ ହଉ ଭୁଲ ହିଁ ପିଲା ଭୁଲ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାରେ ମିଲ୍ସି ଯିଏ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ନି କରିନି କେଁ ସେ କେବେ ବି ତାମାନେ ଜାଣିନି ପାରେ ଯେ ସଫଲତା ପ୍ରକୃତ ସଫଲତା ଟା କାଣା ଯେ ତ ସେଥି ଲାଗି ଭୁଲ ହଉ ଚଲବା ତୁମେ କୁହ ବର୍ଷା ରାନୀ ପ୍ରଧାନ କହ କିନ୍ କାରଣ ଲାଗି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୈନ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ନେଇ ଏଇଟା ହେଇଛେ ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ପ୍ରଥା ମାନେ ଥିଲା କୁସଂସ୍କାର ମାନେ ଥିଲା ସେ ସବୁ କି ଦୂର କରବାର ଲାଗି ଆମର ଜୈନ ଧର୍ମ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଭେରି ଗୁଡ ହେଲା ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଲେ ଏଇ ଜୈନ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କାଁ ଥିଲେ ପିଲେ ହଁ ଦେଖ ଭାରତରେ ଯେତେ ବି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ତାର ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖାଗଲା କିମ୍ବା ଯେନ୍ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥା ମାନେ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ କୁସମାଜ ଅ ସଂସ୍କାର ଯେନ୍ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ପିଲେ ସମାଜରେ କୁସଂସ୍କାର ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ତାପରେ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେନ୍ ଅସମ୍ମାନ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ବ୍ୟୟବହୁଲ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଯେନ୍ତା କି ପଶୁ ବୋଲି ହେଲା ହେଲା କି ସାମାଜିକ ଅପରିଚ୍ଛଦା ଯେନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଭେଦଭାବ ଜାତି ଲିଙ୍ଗ ଏଇଟାକେ ନେଇକରି ଯେନ୍ ଭେଦଭାବ ଅଛୁଆଁ ଭାବ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନକେ ଦୂର କରବାର ଲାଗି ଅର୍ଥାତ କୁସଂସ୍କାର ଗ୍ରସ୍ତ ସମାଜ କେ ସଂସ୍କାରିତ କରବାର ଲାଗି ବିଲେ କାଁ ହେଇଥିଲା ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଲକେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ଯାହାଟା କି ହଉଛି ଜୈନ ଧର୍ମ ତମେ ପିଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିଥିବ ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିଥିବ ଯେନ୍ଟାକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଯଦା ଯଦା ହିଁ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନମ୍ ସୁଯମ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନମ୍ ବିନାଶାୟ ଚତୁଷ୍କୃତମ୍ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅର୍ଥାତ୍ କାଣା ନା ଯେତେବେଲେ ବି ଏଇ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଲେ ବି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ କାଁ ହେବା ନା ପାପ ବଢିଯିବା କିମ୍ବା ସମାଜ ଟା କୁସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ ହେଇଯିବା ତ ସେତେବେଲେ ଆମେ ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନ କରବାର ଲାଗି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ମୁଇଁ ଜନ୍ମ ନେମି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର କାଁ କରମି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କର୍ମି ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କର ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ ଠିକ ସେନ୍ତାରେ ପିଲେ ଏଇନେ ଯେତେବେଲେ ସମାଜ ଟା କାଁ ହେଇଛି ନା କୁସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ତ ସେଇ ସମୟରେ କାଁ ହେଲା ନା ସେଇ ସମୟରେ ଇନେ ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନ କରବାର ନିମନ୍ତେ ହେଲା ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଯୋଗ ଜନ୍ମ ପୁରୁଷଙ୍କ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି କି ମହାବୀର ଜୈନ ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ମହାବୀର ଜୈନ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲେ ଜଷ୍ଟ ଭଗବାନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ରୂପ ନେଇକରି ସେମାନେ ଜନ୍ମ ନେସନ୍ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆଉ ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନ କରସନ୍ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଇନେ ବି କାଁ କହିଛନ୍ ନା ମହାବୀର ଜୈନ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନ କରବାର ଲାଗି କୁସଂସ୍କାର ଗତ ସମାଜ କେ ସଂସ୍କାରିତ କରବାର ଲାଗି ହେଲା ଆଉ ତମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ମହାବୀର ଜୈନ ଯେହେତୁ ଜୈନ ବାବଦରେ ପଡୁଛେ ତ ମହାବୀର ଜୈନ ହିଁ ତା ମାନେ ଜୈନ ଧର୍ମର ଆବିର୍ଭାବ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇଟା ଭାବୁଛ ବୋଲେ ପିଲେ ଭୁଲ ଭାବୁଛ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହଉଛନ୍ କାଣା ନା ଋଷଭ ନାଥ ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖମା ବେଲେ ଯେନ୍ ପିଲେ 22 ନମ୍ବର ତୀର୍ଥନାଥ ସରି 23 ନମ୍ବର ଯେନ୍ ତୀର୍ଥନାଥ ଅଛନ୍ ହେଲା ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କର 250 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କାଁ ହେଇଛେ 250 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରେ ପିଲେ
ଏଇ ଯେନ୍ ଜୈନ ଧର୍ମର ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇ ସାରିଛି ହେଲା କୁହା ଯାଇସି ଯେ କାଣା ନା ୟାଙ୍କର 250 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମହାବୀରଙ୍କର ସରି ମୁଇଁ କହୁଛେ ତମକୁ କାଣା ବୋଲିକି ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ କହୁଛେ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ବୋଲେ ମହାବୀର ଆମର ଯେନ୍ ମହାବୀର ଜୈନ ଅଛନ୍ ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କର ତାଙ୍କର 250 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମହାବୀର ଜୈନ ଜନ୍ମ ହେବାର 250 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କାଣା ହେଇସାରିଥିଲା ନା ଜୈନ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇସାରିଥିଲା କାହା ଦ୍ଵାରା ହେଇଥିଲା ରେ ନା ଏଇ ଯେନ୍ ଋଷଭନାଥ ଅଛନ୍ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଋଷଭନାଥଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଶୁଭୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସ୍ ଶୁଭୁଛେ Yes, sir, Subhash. ହଁ ହେଲା ସାର୍ ତ ଶୁଭୁଛି। ନା ଜୈନ ଧର୍ମରେ ପିଲେ 250 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜୈନଜୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ 250 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଋଷଭନାଥଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏଇ ଜୈନ ଧର୍ମ କାଁ ହେଇସାରିଛେ ନା ଉତ୍ଥାନ ହେଇସାରିଛେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଋଷଭନାଥ ପିଲେ ତାକେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ ଜୈନ ଧର୍ମକେ ତାହାକେ ଠିକ ହିସାବରେ ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ନାଇଁ ପାରିଛେ ହେଲା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନାଇଁ କରିପାରି ଯେଉଁ କାରଣ ଲାଗି ବୋଲିକି ଜୈନ ଧର୍ମ ଅବଦମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ ହେଇକି ଥିଲା ସମସ୍ତେ ତାହାକେ ନାଇଁ ଜାଣିଥିଲେ ଜୈନ ଧର୍ମ ବୋଲି କିଛି ଧର୍ମ ଅଛି ବୋଲି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 22 ନମ୍ବର ତୀର୍ଥଙ୍କରଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଲା ନେମିନାଥ ତ ନେମିନାଥ ସେଇ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ ଟିକେ ଯାହା ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ 23 ନମ୍ବର ତୀର୍ଥଙ୍କର ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ତ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ମଧ୍ୟ କାଁ କଲେ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତାଙ୍କର ସମୟରେ ଟିକେ ଯାହା ଜୈନ ଧର୍ମ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଲୋକ ସାରା ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ କେନ୍ ଟାଇମରେ ଜାଣିଛନ୍ ଜୈନ ଧର୍ମ ବୋଲି କୌଣସି ଧର୍ମ ଅଛି ବୋଲି ନା ଯେତେବେଳେ ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି ସେଇ ସମୟରେ ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ବୋଲି କୌଣସି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅଛି ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ କେତେଟା ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ଏବଂ ସେ ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ ବା ମୋକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ କେବେ ଜାଣିଲେ ନା ମହାବୀର ଜିନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି ଏଇ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଯେନ୍ ପଢୁଛେ ତୀର୍ଥଙ୍କର 23 ନମ୍ବର ତୀର୍ଥଙ୍କର 22 ନମ୍ବର ତୀର୍ଥଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଏଇଟା ମନେ ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମକୁ ପଚରାସି ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ଜୈନ ଧର୍ମର ତାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ ବୋଲିକିରି କିଏ ମହାବୀର ଜୀ ନୁହେଁ ସେ Rishabhnath. ଋଷଭନାଥ Rishabhnath. ଋଷଭନାଥ ତ ତମକୁ ପଚରାବା ଯଦି 22 ନମ୍ବର କିଏ ଥିଲେ ତମକୁ ଯଦି ପଚରାବାର ଥିଲେ ଜୈନ ଧର୍ମରେ 22 ନମ୍ବର ତୀର୍ଥଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ ତ କିଏ ନେମାନାଥ ନେମିନାଥ ଥିଲେ ପିଲେ 22ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ତାପରେ 23 ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ 23 ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ହଉଛନ୍ Parshvanath. ହେଲା ତମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଲେ 22 ନମ୍ବର ତୀର୍ଥଙ୍କର ନାଁ ନି ପଚରେ ତମକୁ ପଚରାବା କେନ୍ଟା ପଚରାବା ପିଲେ 23 ନମ୍ବର ତୀର୍ଥଙ୍କର ଆଉ ପହଲା କି ଜୈନ ଧର୍ମ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବେଶୀକିରି ପଚରାସି ହେଲା ଆଉ ମନେ ରଖିଥା ଯେ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଟୋଟାଲ 24 ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ କେତେ ଜଣ 24 ଜଣ ପିଲେ କାଣା ଥିଲେ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ ଯେନ୍ ମାନେ କି ଜୈନ ଧର୍ମকে দ্রুত গতিরে প্রচার প্রসার করছেন অর্থাৎ মোটামুটি হিসাবে দেখনা বেলে মোট 24 জন ହିଁ তীর্থঙ্কর ଥିଲେ এই জৈন ধর্মরে আর যেন 23 নম্বর তীর্থঙ্কর অছন এই 23 নম্বর তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ হଉଛନ୍ କେନ୍ ବଂଶର ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହନ୍ ଗୋଟେ ରାଜବଂଶର ଗୋଟେ ଅଂଶଜ ଅଟନ୍ ତ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ କେନର ଥିଲା ହେଲେ ବୋଲି ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ହଉଛନ୍ କାଶୀର ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ରାଜବଂଶର କ୍ଷତ୍ରିୟ ନରପତି ଅଶ୍ୱସେନଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲା କିଏ ହଉଛନ୍ ଅଶ୍ୱସେନଙ୍କର ପୁତ୍ର ତ ଅଶ୍ୱସେନଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ ହନ୍ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଆଉ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ପିଲେ କେନ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଅଟନ୍ କାଶୀର ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ରାଜବଂଶ ଅଞ୍ଚଳର ଅଟନ୍ ସେ ହେଲା କାଶୀ ଯେନ୍ ଅଛି ପିଲେ ଯେନ୍ତା ଶୁଣିଥିବ ତମେ କାଶୀ ଗୟା ଯେନ୍ ଜାଗା ଆମେ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କହେସା ତ ସେ କାଶୀରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଯିଏକି ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ରାଜବଂଶର ଯାହା ନାକି ଅଶ୍ୱସେନ ତ ଅଶ୍ୱସେନଙ୍କ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇଥିଲେ ବି ସେ କାଁ କରିଛନ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ ଏବଂ এই ଜୈନ ଧର୍ମକେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରବାର୍ ଲାଗି ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ ହେଲା
तो देख जिते पार्श्वनाथ मृत्यु जे कहते तुमको 250 वर्ष पर महावीर जन्म होती आ पार्श्वनाथ पिले मन रख पार्श्वनाथ को क्या क्वेश्चन कर तुमको बोर्ड एग्जाम रे ना पार्श्वनाथ जेहेतु चतुर्जाम धर्म किए से आरंभ करते तेणुक कौन बोली पचरासी तुमको पार्श्वनाथ कथा बार बार पचरासी और तुमको पचरा कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रणीत चतुर्जाम धर्म कौन कौन काना काना ताहले अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह अहिंसा बोले जानथिबा पिले कोनोसी जीव प्रति हिंसा आचरण नहीं करवाटा राग नहीं रखवाटा ही कहसा हमें अहिंसा बोली करी सत्य बोले काना ना केबे कहा के मिथ्या नहीं कहबा कह सर लेट रे जॉइन करले बोले मो टिके जानि नै पारबा अपन केनटा पढुछन टिके कहबे की जैन धर्म ख्रीष्टपूर्व हिस्ट्री जैन धर्म और ओडिया रे अछि सिलेबस तुम मैंने नहीं जानवार के ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी धर्म संस्कार आंदोलन जेने कि जैन धर्म बौद्ध धर्म अछि केन अछि एटा हिस्ट्री रे अछि बेस पचराबर कोन अछि बेस तो ये एटा हिस्ट्री पढोचन सार बोली करी ऑप्शनल ओडिया पढामी बोले लिटरेचर टाइप रो ताकर ना अलगा रहबा कोन रखितबो लिटरेचर रो नाम ने अलगा रहबा तुम स्पष्ट जानि पारबो जे ओडिया पढोचन बोली करी और थी नाम ने अलगा रहबा बुझलो तमे जैन धर्म बाबद रे पढ जानि नि हला किछि कथा नै तेने जानलु कन्फ्यूज हालु चलबा चैप्टर कितना और चैप्टर है चैप्टर एटा होची 3 नंबर पहला पाठ 2 नंबर यूनिट रो पहला पाठ पिले हला तो पार्श्वनाथ कर द्वारा पिले काना प्रणयन होइतिला ना चतुर्जाम धर्म तार प्रतिष्ठा हेतिला चतुर्जाम धर्म के से प्रतिष्ठा करथिले एवं चतुर्जाम धर्म लागि बोली से का करथिले ना सारा भारतीय स्तर रे उटे नूतन परिचय सृष्टि करि पारथिले एवं चतुर्जाम धर्म के नेगिरि पिले तुमको क्वेश्चन करछि के बोर्ड एग्जाम तो बोर्ड एग्जाम में तुमको जब क्वेश्चन करवा चतुर्जाम धर्म काना तो चतुर्जाम धर्म काना काना पिले अहिंसा सत्य अस्तेय आ उटे होची पिले अपरिग्रह अहिंसा बेले जानूछो जे कोनसी जीव प्रति हिंसा आचरण नहीं करबाटा के कहसा हमें अहिंसा बोली करी सत्य बेले काना कहा के केबे मिथ्या नहीं कहबाटा के सत्य बोली कहमा हमें तापर अस्तेय बेले काना पिले अस्तेय बेले होची परद्रव्य प्रति परद्रव्य प्रति तम परद्रव्य के चोरी नहीं करबाटा परद्रव्य प्रति लोभ नहीं रखबाटा परद्रव्य प्रति पिले कोनसी प्रकार देखि के ताहा के चोरी नहीं करबाटा एटा होची अस्तेय हैला और अपरिग्रह बेले काना पार्थिव वस्तु प्रति अनासक्त मनोभाव पोषण करबाटा पार्थिव वस्तु बेले काना जेंटा कि हमर निजर बोली हमें कहसा जेंटा कि मोर पत्नी मोर पिता मोर माता मोर भाई मोर संपत्ति मोर गाड़ी मोर बंगला जेते भी मोर बोली के तुम नहीं कहू जे अहम भाव प्रकाश करी करी सेही जिनिस मन को जेते बेले तुम त्याग कर देबो ताहले सेटा काना हिजबा सेटा हिजबा अपरिग्रह अर्थात पार्थिव वस्तु के तुम का करबो पार्थिव वस्तु प्रति अनासक्त मनोभाव पोषण करबो तुम भाभी नब जे निज के निज एटा सब होची काना सब हो जोटे माया सब होचे माया कौन सी जिनस प्रति आम मोह रखा कथा नुह सब भगवान द्वारा ही निर्मित एवं भगवान को चरणाश्रयी हेले आम कहीं पार्मा ना आम मोक्ष प्राप्ति करि पार्मा ई धारणा जब रखल तुम ताहले सेटा कुहाइबा अपरिग्रह बोली करी ना तापर पले आस जैन धर्मर तो जैन धर्म जेन कहतली पिले जैन धर्मर तार कहली केतेटा टोटल तीर्थंकर अछन केते जन तीर्थंकर अछन 24 जन 24 जनकर भितर पिले 24 नंबर अर्थात पूरा शेष तीर्थंकर होचन पिले महावीर जी तुम जानिक आश्चर्य हो जेन महावीर जी को जैन धर्म रे बहुत गुरुत्व दिया जाउछे जेन जैनिज्म को नहीं गिरी एका उटे टॉपिक हम पढु जा सेही जैनिज्म केते नंबर तीर्थंकर अटन जैन धर्म रे 24 शेषतम तीर्थंकर हला तो तुम हमको जेते बेले क्वेश्चन पचरासी तुम माने केबे भी बिले कंफ्यूज नहीं हबो जे जैन धर्म रो तामने काना कि जैन धर्म रो तार आविष्कारक किए किमा प्राण प्रतिष्ठाता किए जदी क्वेश्चन करूचे तुम केबे भी महावीर जी बोली के भूल से आंसर नहीं दबो एटा पूरा संपूर्ण हला काना आंसर बा महावीर जी कर सॉरी जैन धर्म रो प्रतिष्ठाता किए ऋषभनाथ वेरी गुड ऋषभनाथ जैन धर्म 22तम तीर्थंकर किए
लेनिना 23तम तीर्थंकर किए? अच्छा, चतुर्जाम धर्मर प्राण प्रतिष्ठा किए? चतुर्जाम धर्म वेरी गुड पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ पिले क्यों वंशर थिले? खुआकू राजवंश पार्श्वनाथ पितांकर नाम कना? पार्श्वनाथ कर पितांकर नाम कना? वेरी गुड क्लियर ताहले हम जैन धर्म महावीर जी को पार्टी देखो महावीर जी है जैन धर्म तो महावीर जी को जीवनी पहला पिले हमको जानबार पड़वा तापरे तांको नीति बाणी पढ़मा एतकी ही तांकर काना अछि ना हमर जैन धर्म के नेकी हमको पढ़वार अछि अल्लाह किछि करवार ने न हमको तो जैन धर्म रे जन पिले महावीर जी अछन ए महावीर जी बा वर्धमान महावीर प्रकृत रे 540 ख्रीष्टापूर्व रे से क्या करथिले ना ज्ञात्रिक गोष्ठी रे जन्मग्रहण करथिले केउ जगह रे ना बिहार जिल्ला रो तने बासकुंड बा कुंद ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले हला बिहार निकटवर्ती कुंद ग्राम रे से का करिजन ना 540 ख्रीष्टापूर्व रे ज्ञात्रिक गोष्ठी रे पिता सिद्धार्थ एवं ज्ञात्रिक कुल रे तांकर जन माता थिले त्रिशला तांगर कोल रे धर्म से जन्मग्रहण करिछन अर्थात महावीर जी 540 ख्रीष्टापूर्व रे केने जन्मग्रहण करिछन बिहार निकटवर्ती कुंद ग्राम रे पिता सिद्धार्थ एवं माता त्रिशलांकर कुल रे से जन्मग्रहण करिछन बा धरावतरण करिछन आउ ए जन माता थिले त्रिशला पिले गुटे राजवंशर राजकन्या थिले हला जान ना कि कणा ना लिच्छावी वंश तो लिच्छावी वंशर जन गुटे राजा थिले चेतक बोलिकरी तो चेतकंकर कन्या होचन किए त्रिशला आउ त्रिशला कहा के विवाह करिजन सिद्धार्थ को विवाह करिजन आउ ए दुई जन कर कोलरु जेन शिशुटे जन्म लेइजन तांकर ना होचे वर्धमान महावीर तांकर ना होचे पिले वर्धमान महावीर हला तापर धीरे धीरे जेते बेले पिले महावीर जिन कर तांकर बयस बढ़वार के लागि छे तो बढ़वार समय रे का करिजन ना पिता देखिजन जे से निजे का करजन ना संसार प्रति विरक्त कर मन भावना पोषण करूचे हला से का करे संसार दूरे जीवन निमंते विभिन्न प्रकार मन भावना आनुजे तार भितरे तो सेथि ले का करजन तार मन के संसार भितरे आबद्ध कर रखबार लागि परिवार रो डोर रे बांधी के रखबार लागि गोटे कन्या सहित ताके विवाह कर देले जहां ना होचे जशोदा तो जशोदा भी होचन पिले उच्च जात वा उच्च वंशर गोटे राजकन्या जहांकर सहित तांको विवाह कर देले के सिद्धार्थ पिता सिद्धार्थ का कोले ना पुत्रर मन को स्थायी हिसाब रे संसार रे मध्य रे डोर रे बांधी के रखिबा पई से जशोदा नामनी कन्या सहित तांको विवाह कर देले तो केन झियो सहित तांको विवाह कर देले तांकर बापा हला हमर जन पिले तांकर पत्नी माने अछन गौतम बुद्धंकर आउ महावीर जैनंकर इधर भीतर बहुत लोग कंफ्यूजन तो तुमको कंफ्यूज हवा नै न तुम माने मन रख जे स्पष्ट हिसाब रे महावीर जैन कर तांकर पत्नी को नाम होची पिले जशोदा एवं गौतम बुद्धंकर तांकर पत्नी को नाम होची जशोधारा बुझिलो गौतम बुद्धंकर पत्नी को नाम होची जशोधारा एवं महावीर जैन कर पत्नी को नाम होची जशोदा तो ई का विवाह करछन जशोदा को विवाह करछन जेते बेले पिले जशोदा को विवाह करिचन तो जशोदा को विवाह कला परे किछि वर्ष पर का है ना दुई जन जेते बेले नवदंपति गुटे ठाने बसवास करबा के लागले ठीक हिसाब रे संसार चलबा के लागले तो सेही समय रे किछि वर्ष पर ए दुई जन कर कोलरे महावीर जी एवं जशोदा कर कोलर गुटे झियो संतान जात होइचन जहां ना होचे प्रियदर्शनी जहां ना होचे कना प्रियदर्शनी तो प्रियदर्शनी नामक गुटे छियर जन्म हे गेला तापरे पिले का करिचन ना ई तांकर मन भितरे जेते बेले 30 वर्ष तांको होइछि तो से ही तांकर भितरे गुटे काना आइछि ना माया बंधन के छिन्न करी सन्यासी हे जबार गुटे मन धारणा छि से बुझी पारिचन जे काना ना जदी मृत्यु हे गेला मृत्यु हे साला परे तांको 30 वर्ष होइछि तो 30 वर्ष बयस रे से हृदबद्ध करिचन का बोली करी ना सांसारिक माया बंधन छिन्न करके सन्यासी हेबाटा ठीक है आउ काना
ନା ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କେବେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ସେ ଆମେ ଚିରକାଳ ଲାଗି ଅମର ହେଇକିରି ବଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାରୁ ଆମର ପିତା ମାତା ଯେନ୍ତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିକିରି ସ୍ୱର୍ଗକେ ପଳେଇ ଗଲେ ଠିକ ସେନ୍ତା ମତେ ବି ସ୍ୱର୍ଗକେ ପଲାବାର ଅଛି କିଛି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିକରି ତ ସେହି କାରଣ ଲାଗି କାଁ କରୁଛନ୍ ନିଜର ମନ ଭିତରେ ଭାବିଛନ୍ ଯଦି ମୁଇଁ ଏଇନେ ସାଂସାରିକ ମୋ ବନ୍ଧନ ଖାଲି ବାନ୍ଧିକି ରହିମି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତି ନାଇଁ କରିପାରମି ମୋକ୍ଷ ଯଦି ନାଇଁ ପାଇ ପାରମି ତାହେଲେ ମୋ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଠିକ ହେ ମୋର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କେ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦା ବୋଲି ମୁଇଁ ମାନମି ତ ମୋର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କେ ପହିଲା ମୁଇଁ ସାର୍ଥକ କରବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରମି ମୋର ପିତା ମାତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେନ୍ତା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ମୋର ବି ହେନ୍ତା ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବା ତ ସେଇ କାରଣ ଲାଗି ମୃତ୍ୟୁ ତ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ ତ ମୁଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ତା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରମି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପହଲା ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରବାର କଥା ଆଉ ମୁଇଁ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରବାରକେ ଚାହୁଁଛେ ବୋଲିକି ସ୍ଥିର କଲି ହେଲା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି କେନ୍ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକିରି ଚାଲିଗଲେ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ହଉଥିଲା ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଯେ ଏଇ ଚେତନା ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଆଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆମକୁ ଯେବେ ନା ଯେବେ ହେଲେ ସଂସାରକେ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡବା ତ ସଂସାରକେ ଯେହେତୁ ଆସିଛା ଆଉ ମଣିଷ ଜୀବନ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ତ ଏଠାରେ ଠିକ ହିସାବରେ ଆମେ କଟେଇ ପାରମା ଠିକ ହିସାବରେ କେନ୍ତା କରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଲି ପାରମା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରମା ସେଟାର ସନ୍ଧାନରେ ଗଲେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ତାର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକେ ସାର୍ଥକ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରବା ନଚେତ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସେ ପାଇକିରି ବି କାଣା ସେଟା ବ୍ୟର୍ଥ ଏ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇପାରେ ତ ତେଣୁ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ବୋଲିକିରି କାଁ କହିଛନ୍ତି ପିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ ପହିଲା କି ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ କାଁ ବୋଲି ଜଣେଇଛନ୍ ଯେ ଅନୁମତି ମାଗିଛନ୍ ହେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଆଉ ମୁଁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିକି ରାଜବଂଶ ଛାଡିକି ରାଜପାଟ ଛାଡିକି ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ତ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବଲେ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ ତୋର ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ଅଛି ଯଶୋଦା ତୋର ଗୋଟେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଅଛି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନୀ ତ ୟାଙ୍କୁ ଛାଡିକିରି ତୁଇ କେନ୍ତା କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ କେ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇକିରି ତୁଇ ଚାଲିଯିବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକିରି ତ ଏଇଟା ତ ଠିକ ନୁହେଁ ସେ ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା କେ ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଜୀବନକେ ସାର୍ଥକ କରବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷଣ ଭିତରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରମି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇପାରମି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ ତ ଭ୍ରାତା ମତେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣ କଣ କରନ୍ ଆପଣ ମତେ ସେହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁନ୍ ତ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁନ୍ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ ଏବଂ ସେ ଅଧ ରାତ୍ରିରେ ହିଁ କାଁ କରିଛନ୍ ପିଲେ ନା 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ ମନେ ରଖ ତ ତୁମ ସରି ଯୋଉ ମହାବୀର ଚୀନ କେବେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ 30 କେବେ ବର୍ଷ ଗୃହ ବୟସ 30 ବର୍ଷ 30 ବୟସ ବର୍ଷ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତ ସେଇ ସମୟରେ କାଁ ହେଇଛି ନା ମାୟା ବନ୍ଧନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବାର ପରରେ ପିଲେ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମାକେ ଶୁଦ୍ଧି କରବାର ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଆତ୍ମାକେ ଶୁଦ୍ଧି କରବାର ନିମିତ୍ତ କିଛି ଦିନ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ସେ ପିଲେ ଆଶ୍ରୟ ବିହୀନ ସେ ବସ୍ତ୍ର ବିହୀନ ସେମାନେ ପାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେ ବି ଥିଲା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ ଅଳ୍ପ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ ଯେନ୍ତା କି ତାଙ୍କର ଜୀବନ କି କେବଳ ବଞ୍ଚି ପାରବା ତାମାନେ ନେଇ କୁହାସନ୍ କେ ଯେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଅ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ହେଲା ତ ଇ କାଁ କହୁଛନ୍ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖବାର ଲାଗି କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ କହୁଛନ୍ ନା ଯେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ସେ ସ୍ଥଳୀ କେ ସେ ବର୍ଜନ କରିଦେଇଛନ୍ ବସ୍ତ୍ର କେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିଦେଇଛନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କାଁ କରୁଛନ୍ ପିଲେ ନା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ହିସାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେ ନିଜେ ହିଁ ବରଣ କରି ନଉଛନ୍ ଏବଂ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପିଲେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ସ୍ଥାନରେ ବି ଧ୍ୟାନରତ ରହୁଛନ୍ ହେଲା ଆଉ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ତ ଯେତେବେଳେ ନାଳନ୍ଦାରେ ସେ ପିଲେ ଆଜବିକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଗୋଶାଳାରେ ହେଲା ଆଜବିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଗୋଟେ ଗୋଶାଳା ଥିଲେ ଗୋଶାଳା ତ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଆବାଜ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁନି। ଆସିକିରି ତ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସରି ମହାବୀର ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଶୁଭୁଛ ତ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍ ତ ମହାବୀର ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସେ କେନ୍ କି ଜିନିଷ ନା ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଦିନ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ ତାପରେ ଯାଇକିରି ନାଳନ୍ଦାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ ତାପରେ ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ନାଳନ୍ଦାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ ଏବଂ ନାଳନ୍ଦାର କେନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ ଆଜୀବିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲା ଆଜୀବିକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ ଯେନେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ଗୋଶାଲ ମୋଗଲି ପୁତ
ହେଲା ଯାହା ନା ହଉଛି ଗୋଶାଲ ମୋଗଲିପୁତ। ତ ଗୋଶାଲ ମୋଗଲିପୁତ ନାମକ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଁ କରିଛନ୍ ବୋଲି ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ ସାଧନାରେ ପୁରାପୁରି ମଗ୍ନ ଅଛନ୍ ହେଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ନାଇଁ ମିଳିଲା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନାଇଁ ମିଳିଛେ ତାପରେ ଆହୁରି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭର ତାର ଲାଲସାରେ ବା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରବା ନିମନ୍ତେ କଠୋର ବ୍ରତକେ ସେ ପାଳନ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁ ଜିନିଷକେ ଛାଡି ଦେଇକି ତାପରେ ଆହୁରି କଠୋର ତପସ୍ୟା କରବାକେ ଲାଗିଛନ୍ ଯାର ପରେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କାଣା ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ବା କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। କେନଠାନେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଚୁମ୍ବିକ ଗ୍ରାମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରିଜୁପାଲି ନଦୀ କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ 42 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। 42 ବର୍ଷ ସାର୍ 42 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଝିଲ। ସାର୍ ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍ ହୁଁ ସେଇ ଜାମାତା ଜାମିଲି ଭଳିଆ ଟିକେ ବୁଝାନି ଗଲା। ସେଟା କହିମି ର କହିମି ଟାଇମ୍ ନି ହଁ ଆସିବାର ଥିଲା ଜଷ୍ଟ ବୋଲି ଏଥିଲାଗି ନି କହବା ସେଟା କହବାର ଟାଇମ୍ ଅଛି କହିମି ତା ବହୁତ ପୁରୁଣା ପିଡିଏଫ ରେ ପିଲି ଆଜି ଡଟା ତ କାଣା ପଢାମି ମୁଇଁ ଡିସାଇଡ ନି କରିଥି ତୁମକୁ କିଏ କାଣା ପଢାବା ଯେ ଠିକ ଠିକ ନା ନେଇଥାଏ ହଉ ଦେଖ ବୟସରେ 42 ବର୍ଷ ବୟସରେ କାଁ କହିଛନ୍ତି ପିଲେ ଚୁମ୍ବିକ ଗ୍ରାମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରିଜୁପାଲିକା ନଦୀ କୂଳରେ ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ତାଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ମିଳିଯାଇଛି ପିଲି କଠୋର 12 ବର୍ଷ ବୟସ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଲେ ତ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ବର୍ଷ ପରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ରେ ହଁ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ପ୍ଲସ 12 କଲେ କେତେ ହଉଛି 42 ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ହେଲା 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ହେଲା 42 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ସେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କିଏ ଜୈନ ଧର୍ମରେ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି କୁହାଗଲା ହେଲା କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି କୁହାଗଲା ଅର୍ଥାତ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କେ ବୋଲି କାଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କୈବଲ୍ୟ ହେଲା ଜୈନ ଧର୍ମରେ ପିଲେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କେ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏସି ହେଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ମହାବୀର ଜୀ ଯେତେବେଳେ କାଁ କରିଛନ୍ ନା ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ ତ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ କେ ସେ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକା ବସିକରି ଯେହେତୁ ସେ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କେବଲିନୀ ବୋଲିକରି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ସେ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କାରଣ ଲାଗି ବୋଲିକରି ତାଙ୍କର ନାଁ କାଣା ହେଇଗଲା କେବଲିନୀ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ନାଁ ପହିଲା ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଥିଲା ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର ଥିଲା ତାପରେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର ଜିନ୍ ହେଲା ମହାବୀର ଜିନ୍ ପରେ ପରେ କାଁ ହେଇଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ତ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କାରଣ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ କେବଲିନୀ କୁହାଗଲା ତ କେବଲିନୀ କେନ୍ କାରଣ ଲାଗି କୁହାଗଲା ବୁଝିପାରୁଛ ସାର୍ କେବଳ କି କେବଳ ନ କେବଲିନୀ ହେଲା କେବଲିନୀ କେବଳ ଯେନ୍ ବହିରେ ଯେନ୍ତା ଦେଇଛେ ତମେ ଜାଣା ଚଲବା କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବା କାରଣ ଲାଗି ଜୈନ ଧର୍ମର ଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କେବଲିନୀ ତାପରେ ବିଲେ ସେ ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ଜୟ କରିଥିବାର କାରଣ ଲାଗି ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଇଗଲା ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ଜିନ୍ ହେଲା ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ କେ ପିଲେ ସର୍ଟ ଫର୍ମ ରେ କହିଲେ ତାହାକେ ଜିନ୍ ବୋଲିକିରି ସର୍ଟ ଫର୍ମ ରେ କହିଲେ କାଁ ବୋଲିକିରି ଜିନ୍ ତ କେନ୍ କାରଣ ଲାଗି ତାହାଙ୍କୁ ଜିନ୍ ବୋଲି କୁହାଗଲା କେନ୍ କାରଣ ଲାଗି ପାଞ୍ଚଟା ତାଙ୍କୁ ଜିନ୍ ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭେରି ଜୟ କରିଥିବାରୁ ସେ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଜୟ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କାଁ ବୋଲିକିରି ଜିନ୍ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଏବଂ କେବଲିନୀ ବୋଲି କେନ୍ କାରଣ ଲାଗି କୁହାଗଲା ତାଙ୍କୁ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗୁ ତାଙ୍କ ନାମ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର କାରଣ ହେଲା କୈବଲ୍ୟ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ପ୍ରାପ୍ତିର ହ୍ୟାଲୋ କାରଣ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍ ଯେତେଟା ପାଞ୍ଚଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେନ୍ କହିଲେ ସାର୍ କାଣା କାଣା କହିଦେବେ ଟିକେ ପାଞ୍ଚଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲେ ଦେଖ ପିଲି ଆମର ଆଖି କାନ ହେଲା
ମାନେ ପାଟି ହେଲା କି ତାପରେ ଯେନ୍ ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ के ଯେନ୍ ପାଞ୍ଚଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ତୁମେ ମାନେ ପଢିଛ ଏଟା ମାନେ ସବୁ ଆଖି କାନ ନାକ ହାତ ଗୋଡ ଏଇ ଯେ ଜିନିଷ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଯେନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଞ୍ଚଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ के जेन कंट्रोल करि पारो आठटा के ताके कहसी पंच इंद्रिय बोली पंच इंद्रिय के जेन कंट्रोल करि पारला ताहे कहसी जितेंद्रिय बोली करी आउ जन जिम का करथिले ना 12 वर्ष पर्यंत जेहेतु ई सब जिनिस कंट्रोल करि पारिथिले तेनु तांगु कहगला जितेंद्रिय बोली करी हला मैं तुमको स्पष्ट हिसाब रे काना काना जे तुमको पढ़े साला परे हला पंच इंद्रिय तापरे षड रिपु आउ का रहला रे छुए आउ काना अछि जेनटा कि हमर काना काना कि ज्ञान है केते प्रकार ज्ञान ये सब जिनस तुमको मुझे टैक्स कर रखी मोर मोर प्रोफाइल अच्छे व्हाट्सएप प्रोफाइल रे पठाई देबे तुमको निजर जन थीसी जन गुटे गुटे हैला काना कहतली तुमको से जाए काना कहतली पंच इंद्रिय वाला पढ़ौଥିଲି हां पंच इंद्रिय को से जेतु जय कले तांगु जितेंद्रिय बोली बा जिन बोली बाला जेते बेले रे पिले का करछन ना पंच इंद्रिय को जय करी करी जितेंद्रिय नाम नैछन जेते बेले कबल्य प्राप्ति करी केवलिनी ही सारिछन तो दिव्य ज्ञान ऑलरेडी से पाई गले तो पाई गला पर धर्मर प्रचार प्रसार करबा निमंते बाहरी पड़छन एवं जेते बेले रे पिले धर्मर प्रचार प्रसार करबा निमंते आसीछन तो सही समय रे का हिचे ना सही समय रे तांकर पाके जने व्यक्ति आसीछन जने व्यक्ति शिष्य हबा निमंते आइछन बा गुरु दीक्षा नेबा निमंते आसीछन गुरुंग ठानु दीक्षा करण करवा लगे आ से व्यक्ति जनकर ना हो पिले जामाली अर्थात से ज्ञान व्यक्ति जन को पहला करी पिले दिव्य ज्ञान विषय सूचना देथिले मा नीतिवाणी सुनैथिले बा शिष्य हिसाब रे ग्रहण करथिले से व्यक्ति जन कहउजन के जामाली आउ जामाली होचन पिले के प्रियदर्शनी तांकर स्वामी एवं प्रियदर्शनी स्वामी हितबार कारण जोगु जदि आमे देखना बेले महावीर जिन कर ये काना हेबे रे तांकर झियर जदि ज्वाई हैला तो जामाली होजन की जामाली होजन महावीर जिनकर तांकर ज्वाई जहां से का करथिले प्रथम प्रथम शिष्य हिसाब रे से ग्रहण करथिले महावीर जिनकर प्रथम शिष्य होचन तांकर जामाता जामाली हैला और जामाली होचन पिले प्रियदर्शनी तांकर स्वामी जे कि प्रियदर्शनी के का करथिला ना विवाह करथिला प्रियदर्शनी को विवाह करा परे कि दिन परे तापरे महावीर जी तांको संधान मिली तो महावीर जी जते दिव्य ज्ञान प्राप्तिर संधान मिली से का करछन गुरु हिसाब रे ग्रहण करबार लगी केंगे पले आइछन ना तांकर पाके पले आइछन आउ महावीर जी मध्ये तांको प्रथम शिष्य हिसाब रे ग्रहण करिछन तापरे जते बेले द्रुत गति रे जन धर्म प्रचार प्रसार करूछन ताको नीतिवाणी समस्त को सुनै करी मोक्ष केंता करी पाई पारबे सेति निमंते विभिन्न प्रकार आदि उपदेश माने दउजन तो सही समय का हठात गोटे जगह रे तांकर मृत्यु हो जाइए केनता ना पावापुरी तो पावापुरी रे का हेगला रे पिले हठात तांकर गोटे दिन मृत्यु हो गला जेते बेले तांको 72 वर्ष बयस होतला से जेते बेले तांकर धर्मवाणी मन समस्त को सुनौथिले तो से पावापुरी ठाने हठात का कहिजन ना योनिला संबोधन करिजन केनता ना पावापुरी आ पूरा से मृत्युवरण कर 468 ख्रीष्टपूर्व जिते बेले 468 ख्रीष्टपूर्व चलीथिला सेही समय रे ई धर्मवाणी सुनौथिले केनटा ना पावापुरी अंचल रे एवं सेही पावापुरी अंचल रे ही तांकर हठात मृत्युवरण हो गला केते वर्ष बयस रे ना 72 वर्ष बयस हला तो एटा थिला तांकर जीवन कहानी ऐसन पढ़मा पिले आमे गाना केते बेलान आउ आर केते अछि 20 मिनिट बोलो पढ़मा आमे अधिका नीतिवाणी तांकर जीवन कहानी भितर जामाली के थिले बुझी पारलो के पचरोथलो जे केन गुटे पचरोथला के गुटे केन छुआ गुटे जामाली के बुझी पारलो हेलो के on जामाली प्रियदर्शनी देख नीतिवाणी तांकर पिले केतरा नीतिवाणी हम काहे कहसान पिले नीतिवाणी हम कहसान मोर भाई
ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ ଆସୁନି। ସାର୍ ଆପଣ ଆଚ୍ଛା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍ ଶୁଭୁଛି ତ ମୋର ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଆଉଛି ଆ ଦେଖା ଦେଖ नीति बाणी बेले तुम्हें काना बुझीछ नीति बाणी बेले काना नीति बेले काना बुझछ तुम्हें अरे बाणी बेले तो कथा जानिछ ये कह बाहर टेको टेको पूर्णावती को नीति बाणी बेले काना बुझछु नी नीति बाणी बेले काना सर जेंथिरो आमे नैतिक ज्ञान प्राप्त करथिसु ताहाको आमे नीतिबाणी कहसु जेंटा कि आमे कहसु कॉमन सेंस भी कहि पारमा। अच्छा प्रेमशिला नीति बाणी काहे नीति मामा माने नीति माने गुटे नियम और बाणी वाला हमर कथा जे नै गुटे नियम के प्रचार करबार ले कहसु ताहाके नीति बाणी। तो नीति बाणी बेले कान रछे ना नीति बाणी बेले होचे जोन बाणी के हमर प्रतिदिन ना आदर्श रे अनुप्राणित करबा जेन बाणी बा जेन कथाटा हमर दुनिया जीवन के का करबा ना संस्कारित करबा सेही बाणी के हमें कहसा नीति बाणी बोली बा जेन कथाटा हमर दुनिया जीवन रे काम दबा या हमें केंदा हिसाब रे जने के व्यवहार देखामा हमें केंदा हिसाब रे चलमा तो जेन कथा की हमर नीतिदिनिया जीवन रे काम देबा से कथा के हमें कहसा नीति बाणी बोली करी बुझी पाउछ नीति बाणी काना जे एजन कहले लिखि पारबो तो हैला तो तांकर का कहथिले नीति बाणी केते गुडे नीति बाणी सुनथिले जेना कि मनुष्य जीवन रे काम देबा के जोथला हैला देबा जेनटा की तो पहला नीति बाणी काना तांकर पहला नीति बाणी होचे रे पिले पंचम महाव्रत तो पंचम महाव्रत बोले काना पिले पांचटा व्रत एक महाव्रत बोली मुई तुमको कहथिली चतुर्ज्याम धर्म और चतुर्ज्याम धर्म चारटा प्रकार जिनिस के नेगरी गठन हेतिला एकेनी से चतुर्ज्याम धर्म रे का करथिले ना महावीर जिन आ गुटे व्रत के जोड़ी देथिले सॉरी आ गुटे तामने धर्म के जोड़ी देथिले आ से जेते बेले आ गुटे धर्म के जोड़ी देले तापरे का कहछन ना चतुर्ज्याम धर्म के परिवर्तन कर देछन पंचम महाव्रत रे अर्थात कन्वर्ट हे जे छे पंचम महाव्रत रे हैला बुझी पारछो तो चतुर्ज्याम धर्म के का करछन चतुर्ज्याम धर्म रे आ गुटे धर्म जेते बेले जोग करा हिचे तो सेही समय रे चतुर्ज्याम धर्म परिवर्तन हे जे पंचम महाव्रत रे तो से चतुर्ज्याम धर्म काना काना थिला अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह देखो इना भी आगुरु भी जनता थिले बिले अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह थिला तो इना भी अछि किंतु नवा जिनिसटे काना जोग हला ब्रह्मचर्य बोली के जिनिसटा जोग हला एवं ब्रह्मचर्य र अर्थ काना ना ब्रह्मचारी रहबाटा कोनोसी जिंस प्रति लोभ नि करबाटा समस्त सांसारिक मोहमाया के त्याग कर देबाटा होची काना ना ब्रह्मचर्य तो ब्रह्मचर्य व्रत के इने जोग कर देली आ जेते बेले चतुर्ज्याम धर्म रे हां आत्म संयम बोले काना आत्मसंयम बेले निजर निजर मन के का करबाटा संयत करबाटा निजर आयतर रखबाटा मने कर मुई आज का तेंतुली देखनी हैला मुई आज का तेंतुली देखनी मोर मते खाबार लेके मन लागुची मोर लाल थुपुची किंतु मु मोर मन के कंट्रोल करमी ताके देखु तुमे किंतु नै खा इडा होचे आत्मसंयम बुझी पालो तमे निजे कंट्रोल करबा क इटा ई चारटा ई ब्रह्मचर्य के छाणी देले बाकी इथनर प्रवर्तक केन इधर मैं कहथिली क्लास नहीं थे तू आदेखा सोनाथ बोधे हां पार्श्वनाथ हला चतुर्ज्याम धर्म जदि हम ब्रह्मचर्य के बिले मिसला हां देखो सुनो आमे जदि रे पिले ब्रह्मचर्य के इथिरो काटी दमा ताहले जदि केवल चारटा रहउची बोले ई चारटा जिंस का हमें कहमा का बोली करी चतुर्ज्याम धर्म बोली करी किंतु एई जेते बेले हमें ई चारटा जिनिस रे जेते बेले ब्रह्मचर्य के पुनी जोड़ी दमा ताहले ए आई जिबा बिले पंचम महाव्रत आ कत ठीक ही सेंता करिचन ए चतुर्ज्याम धर्म जेंतिला पार्श्वनाथ कर से पार्श्वनाथ कर चतुर्ज्याम धर्म रे आ गुटे धर्म के जोड़ी दिचन आ जेंटा होचे ब्रह्मचर्य आर ब्रह्मचर्य जेते बेले जोड़ी हिचे ए चतुर्ज्याम धर्म रे तापर से का बोली कहिचन ना ई गुटे अलगा ना रे दे दिचन अलगा ना रे परिचय दिचन से ना काना पंचम महाव्रत
अर्थात से चतुर्जाम धर्म के पिले ब्रह्मचर्य व्रत के जोड़ी देकरी से पंचम महाव्रत बोलिकरी ताके का कर देले ना नामकरण कर देले हला ता का बोली ना पंचम महाव्रत के जे कोनोसी व्यक्ति जदी पालन करि पारुछि जे कोनोसी पुरुष जदी किमा महिला जदी पालन करि पारुछि ताहले ताके ता माने अति सहज रे का मिली जिबा ना मोक्ष मिली जिबा बोली कहउतिले तापर त्रिरत्न हला तांको नीति बाहर आगुटे नीति होचे पिले त्रिरत्न हमको जदी मोक्ष प्राप्ति करबार अछि ताहले का करबार पड़बो भगवान के प्रति सम्यक विश्वास रखबार गेबा हला निजर भितरे गुटे सम्यक विश्वास सम्यक बेले तुमे काना बुझिजो सम्यक रो अर्थ की कहि पारबो सम्यक रो अर्थ की कहि पारबो प्रॉपर हिसाब माने कि महाप्रभु के सर बोले जंता कि भगवान के जंता गुटे थिसी दिल भीतर कि नहीं विश्वास नहीं करन जणे जणे माने पूरा पूरी विश्वास करबाटा के प्रॉपर माने सम्यक विश्वास कहा जैसे वेरी गुड हला सम्यक पहले देखबो जे पिले बहुत लोग सम्यक सूचना क्वेश्चन घोषणा करछन माइबरे किंतु सम्यक सूचना क्वेश्चन और अल्प जिंस सकल जे बोलो केवल क्वेश्चन आमे भाबसा जे सम्यक सूचना बेले हमको सुनला बेल के एंता लगसी कि नहीं किछि तमने छोट कथा गुटे जस्ट छोट कथा गुटे कहबार के जोजे जति सेति लेके से सम्यक सूचना कहूचे बोली करी किंतु नहे सम्यक सूचना बेले होछि पिले संपूर्ण सूचना बुझिलो तो सम्यक रो अर्थ काना सम्यक रो अर्थ होछि पिले संपूर्ण मन रखो सम्यक बेले हमको सुनला बेल के कम भलिया लागुछि अल्प भलिया लागुछि सम्यक रो आक्षरिक अर्थ होछि रे पिले काना आक्षरिक अर्थ होछि संपूर्ण अर्थात का कर्मा ना हमको यदि भगवान को पावार अछि ताहले हमको सम्यक विश्वास रखबार हेबा हमको यदि मोक्ष प्राप्ति करबार अछि ताहले हमको सम्यक विश्वास रखबार हेबा बा संपूर्ण विश्वास रखबार हेबा बोली करी से कहउतले तापरे कहले कि सम्यक ज्ञान रखबार दरकार गुटे मनुष्य के यदि मोक्ष प्राप्ति करबार अछि ताहले संपूर्ण ज्ञान निजर भितर सीमित कर रखबार अछि तापरे सम्यक कर्म जेते भी कर्म अछि भल भल कर्म माने से समस्त प्रकार कर्म के का करबा से संपन्न करबार कथा तापरे जी का करि पारबा तापरे जी जने व्यक्ति का करि पारे बिले ना हमर जन दिव्य ज्ञान अछि दिव्य ज्ञान के से पाई पारबा आउ ए जन पिले तीनटा जिंस थिला सम्यक विश्वास सम्यक कर्म आउ सम्यक ज्ञान ए जिंस हमन गाम रे कहवा वाला ना जैन धर्म त्रिरत्न बोली कहवा वाला मन रखो जैन धर्म त्रिरत्न काना काना त्रिरत्न तुमको क्वेश्चन पड़िथिला पड़सी भी सम्यक चरित्र अछि सर हैं हां सर सम्यक चरित्र अछि प्रॉपर कंडक्ट सर प्रॉपर कंडक्ट है केंदा बोलतर पिले सर सम्यक धर्म नाम सम्यक चरित्र अछि एटा तो राइट प्रॉपर कंडक्ट लिखा है सर प्रॉपर कंडक्ट सम्यक कर्म में लिखवा कर्म लेख चरित्र तो नुहे से केन बहिरे तुम चरित्र दिछि हरिहर पंडा सर मैं तो बोलरो तुमको हरिहर पंडा के नहीं पढ़ा बोली करी हरिहर पंडा छुआ है जन माने पुराना माने लिखी जन जन माने आगर कालर बही माने अछि समकर जिंस पढ़ो हरिहर पंडा के तुम माने कवर देखि करी आनी पहुंचो ऑन जजे बुक बाइट से कवर की सुंदर देखि तुम बही नहीं आनबो केबे भी और हरिहर पंडा में तुमको तमर में मुल्लुर सबु बेंच के मना कर छुआ मैंने हरिहर पंडा तुम्हें नहीं पढ़ा बोली हरिहर फुलदेसी बहुत जिनिस काना भाबुछ जे मैं गुटे न बुक रखि तुमर जेन हरिहर पंडा कहूछ हेटा होचे मन तुमर समाज चांद सुस्मिता सेन लिखि जन सेटा भी मन अछि ब्यूरो रो अछि तीन टा ऑथर के फॉलो करके तुमको पढ़ाछ नहीं सर आइटा कॉलेज रे पढ़ा होचे बोले आनी छु बाकी अपन क्वेश्चन पे ब्यूरो आन मात्र सर कर्म ब्यूरो आनो समस्त ब्यूरो आनो हला जन ब्यूरो रे की तुमको पिले आनो ब्यूरो होचे तुमर बोर्ड जेनटा के बोर्ड जन भी बनै छै एनआईसी से वही होचे ब्यूरो ब्यूरो के तुम घुस के घुसा पढ़ो तुम लगे लाभ हवा अब अलगा वही मने ते लाभ नै न और लम क्वेश्चन लगे पढ़वा के चाहू छ बोले सुमाचंद के तुम इडा करो एक्सेप्ट करो किंतु मैं बार बार कहू जे तुमको हरिहर पंडा के नहीं आनो बर्बाद कर देबा तुमको सर हरिहर पंडा एक्चुअली आनमी तो ब्यूरो आन ब्यूरो हो जे एहनो का क्वेश्चन आउछ और बाकी जिनिस तुमको जो एते भी मैं सब्जेक्टिव वाला अछि जेंता कि लम क्वेश्चन माने गंदा लिखबो काना करबो इटा माने तो बुझाइ देले तुम आराम से लिखि पारबो मैं तो क्लास करू जे तुमको तुम शॉर्ट क्वेश्चन दरकार जेंता कि एक्चुअल जेंता तुमर पढु छे
तो सेटा ब्यूरो तुमको आउ से तो ब्यूरो तुम घिन ब्यूरो ले काम दबा है ना 1 मार्क या 2 मार्क ले ब्यूरो परफेक्ट है तो देखो तो त्रिरत्न काना काना पिले सम्यक कर्म सम्यक विश्वास और सम्यक ज्ञान इटा होची काना इटा होची त्रिरत्न आर वो जैन धर्म त्रिरत्न काना वाला पिले तुम काना लिखबो काना लिखबो सम्यक विश्वास वेरी गुड हला सम्यक विश्वास आउ सम्यक ज्ञान इटा होची काना रे पिले इटा होची त्रिरत्न तापर द्वैत तत्व तापर से माने कहउतिले जे काना ना जैन धर्म द्वैत तत्व पर आधारित द्वैत तत्व बोले काना बिले दुईटा तत्व केनटा गुटे जीव तत्व आ गुटे अजीव तत्व अर्थात जे जैनिज्म मन थिले जैन धर्मर हला तो ए जन पिले द्वैत तत्व थिला ये द्वैत तत्व काना ना जीव और अजीव ऊपर पिले गठित अर्थात हमर जन विश्व ब्रह्मांड जते भी अच्छे पृथ्वीटा अच्छे ये पृथ्वीटा काहे जे पिले ना जीव एवं अजीव के नेगी नास्ता गठि दैछे तेनो एमन तत्व पर आधारित करथिले द्वैत तत्व पर गुरुत्व तारे पले आसो द्वैत तत्व जीव अजीव बोले बुझलो तो जार भितरे पिले जीवन छी ताके जीव बोले कहसा जार भितरे जीवन नै हला तापर पले आसो पंच ज्ञान के यदि हमको मोक्ष प्राप्ति करबार अछि ताहले पंच ज्ञान के मध्य का करे पड़बा ना आयता दिन करबा के पड़बा बोली करी महावीर जी तांको नीतिमानी माध्यम रे समस्त को सुनाउतले हला तो पंच ज्ञान काना काना गुटे होची पिले मति ज्ञान सूत्र ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान आ गुटे कैबल्य ज्ञान एटा होचे पंच ज्ञान 5 प्रकार ज्ञान जेंटा कि हम पंच ज्ञान बोली करी कहसा हला 5 प्रकार ज्ञान जेंटा कि हमें पंच ज्ञान बोली कहसा तो पहले पहला होचे मति ज्ञान ताहले काना मति ज्ञान में काहे कहमा 5टा प्रकार जन ज्ञान होचे 5टा प्रकार फिर 5टा मीनिंग होचे किंदा ई काना कहसन जी मति ज्ञान गुटे जिंस के कहसन सूत्र ज्ञान गुटे जिंस के कहसन अवधि ज्ञान गुटे जिंस के कहसन मन पर्याय ज्ञान बेले गुटे अलगा प्रकार ज्ञान है आ कैबल्य ज्ञान बेले अलगा प्रकार तो पहले मति ज्ञान बेले काना मन रखो जेंटा कि हमर बाह्य जगत रु ला इंद्रिय माध्यम रे जेंटा कि हमर बाह्य जगत ज्ञान टा हमें ग्रहण करूचा सही ज्ञान का हमें कहसा मति ज्ञान बोल के बुझी रखो हला इंद्रिय माध्यम रे हमर आखी कान नाक ओठ हाथ गोड़ इतार माध्यम रे हमें बाह्य जगत रु जे कोनसी ज्ञान जेना हरण करूचा से ज्ञान ना मति ज्ञान बोली कहसा तापर देखो रे पिले सूत्र ज्ञान शास्त्र पुराण पठन करी हला शास्त्र पठन करी हला ज्ञाता माध्यम रे हला शास्त्र पठन करी पुराण पाठ करी आबार अभिज्ञता माध्यम रे जेन कोनसी ज्ञान के हम जते बेले ग्रहण करसा से ज्ञान हमें का ज्ञान बोली करी सूत्र ज्ञान बोली करी सुबुझे तो तापर अवधि ज्ञान बोले काना रे छी अवधि ज्ञान बोले काना जेन ज्ञान के सुदूर स्थान एवं कालर ज्ञान से ज्ञान के हमें कहसा अवधि ज्ञान बोली अर्थात मन रखो अवधि ज्ञान बोले काना जेन डिस्टेंस ता देई रे हमें जेन गुटी ज्ञान ग्रहण करसा मने कर हम आइ तुमको जैनिज्म धर्म पढ़ै छै जदि 2 मास पर पढ़ामी बेले ई जिनिस के तुम भूली जेते मन भूली जीवो के नै भूलो प्राय जिनिस मन मन रखि देबो के किंतु जदि मी गुटे अवधि देगिरी अर्थात आज पढ़े छै तापर आज पढ़े छै बोले तुमको फिर 2-4 दिन पर का करमी एई पाठ के फिर तोरे तुमको क्वेश्चन पत्र पचरे देमी कि रिवाइज करे देमी बेले का हबा ना संपूर्ण ज्ञान जेंटा कि तुम प्रकृति आगु पढ़िथिलो से तोरे तुम पाई पारबो सेटा के अवधि ज्ञान कोली कहै आसी अर्थात गुटे सठिक काल एवं स्थान जानि कि सुदूर स्थान जानि कि जेन ज्ञानटा हमको हमें ग्रहण करसा से स्थान को आसी अवधि ज्ञान बोली बुझि पारछ तो गुटे सीक्वेंस रे हम करमा ग्रहण करमा त केते दिन छाड़ी के जन गुटे ज्ञान ग्रहण करसा 2 दिन पर गुटे आज पढ़िया ई पाठटे 2-3 दिन पर फिर पढ़बो से पाठ बोले सेटा काहे पारबो ना से पाठ तमरो आयता दिन होय पाबा तो सेही पाठ के जीवन जन फल तुम सेटा अवधि पाठ बोली कहा जिबा तो जेन ज्ञान ग्रहण करता अवधि ज्ञान बोली कहा वाला अर्थात गुटे स्थान सुदूर स्थान एवं कालर
ତା स्वतंत्रता हिसाब रे जेन ज्ञान ग्रहण करछन से ज्ञान के होचे पहिले अवधि ज्ञान पर मन पर्याय ज्ञान बोले कण मन पर्याय ज्ञान बोले कण मन पर्याय ज्ञान बोले रुचि पहिले अन्यर मन को जानी कि जेन ज्ञानटा बा अन्यर मन को जेन मन द्वारा हमें जानी कि तार भितर जेन ज्ञान अछि हमें जेन ज्ञान तार भितर धरि आनमा से ज्ञान कहबा मन पर्याय ज्ञान बोले करी अर्थात अन्यर मन को मन पर्याय ज्ञान द्वारा जानिबार ज्ञान कहै छै मन पर्याय ज्ञान बोले जेंटा कि हमें कहसा हमें का बोले करी साइकोलॉजी का करसी ना तुमर सामना रे के बसी छे ताके देखि कि नाही तार माइंड रे काना चालू छे जानि पारसी अर्थात मोर मन माध्यम रे मैं का करमी ना तुमर मनर कथा के धरि पारवाटा एटा होचे मन पर्याय ज्ञान बुझी पाट मन पर्याय ज्ञान बोले काना छे हाँ सर अच्छा तो कैवल्य बेटा काना बिले दिव्य ज्ञान दिव्य ज्ञान रो ज्ञान के दिव्य ज्ञान रो जेन ज्ञान हमको प्राप्ति हेबा से ज्ञान के हमें का बोलता ना कैवल्य ज्ञान बोली कहसा हला दिव्य ज्ञान प्राप्ति होला परे हमको जेन ज्ञानटा मिलसी से ज्ञान के हमें कहसा कैवल्य ज्ञान बोली तो ई पंच जेन ज्ञान अछि पंच ज्ञान मध्य समस्त मित्र सीमित हबार दरकार नचेत काना नहीं पारे ना गुटे व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति है नहीं पारे बोली कहउतले कर्मवाद गुरुत्व देले से माने कर्मवाद बोले का पिले ना हमें भल कर्म कले जेन पूर्व जन्म करनिथिसी यदि खराब काम करिचा बोले काम करिचा बोले जन्म हेबो न यदि आउ जदि तुम खराब काम करिचा बानर जन्म हेबो एंता प्रकार थिसी पिले जे जेंता कर्म के सेंता जन्म बोली गई कथा तो इमने गले जेन कर्मवाद हमें जेंता विश्वास करछा बेबी से कर्म ऊपर एमने ना विश्वास करथले हला अर्थात पाप पुण्य का करसी ना कर्मवाद के यदि हमें खराब काम करिचा ताहले हमें नरकर जगह पामा यदि भल काम करिचा ताहले हमें स्वर्ग रे जगह पामा हमें यदि खराब काम करिचा ताहले पापीर भागीदार आ यदि भल काम करिचा ताहले पुण्यर भागीदार ई सब प्रथाटा काना थिला कर्मवाद पर आधारित थिला एवं हमर जन पर जन्म थिला कर्मवाद पर आधारित हमें यदि खराब कर्म करिचा ताहले हमें खराब जन्म हमा तो से माने से जिनस के विश्वास करथिले तेनु समस्त को कहथिले जे उचित कर्म करब ठीक परवर्ती समय रे उचित हिसाब रे गुटे मनुष्य हिसाब रे जन्म नियो आ सेति लागि से माने कर्म के उचित माध्यम रे तुमे तुल बोली करी पिले समस्त को उपदेश दउथिले तापर मोक्ष प्राप्ति से माने कहथिले जे जदि गुटे मनुष्य काइन करि पारछे ना जीवित अवस्था रे से मोक्ष प्राप्ति करे नै पारछे ताहले तार मनुष्य जीवन ही ठीक है तार मनुष्य जीवन ही काने ना हमें कहमा जे व्यर्थ अटे बोली करी सही कारण लगी मनुष्य के जेहेतु धरा पुष्टक आसी से कठिन साधना करू कठिन चेष्टा करे मोक्ष प्राप्ति जेमता कर हेले पाऊ और जदि मोक्ष पाउचे ताहले काना तार मनुष्य जीवन व्यर्थ अटे तेनु मोक्ष प्राप्ति करबार होचे प्रत्येक मनुष्यंकर तांकर उचित कर्तव्य बोली करी पिले कहउतले मोक्ष प्राप्ति समस्त करा बोली समस्त को उपदेश दउतले तापरे ईश्वरंकर अस्तित्व के अस्वीकार करथिले ईश्वर बा सृष्टिकर्ता बोली संता कोनसी प्रकार जिंस नै न हला से माने कहउतले जे ईश्वर किछि नै न केवल काना चली छे ईश्वर नाम को मात्र बोली करी विश्वास करथिले तेनु जैन माने कहउतले जे ईश्वरंकर अस्तित्व किछि नै न येने केवल जेन विश्व ब्रह्मांड अछि भगवान सृष्टि नै करबा एटाके इटा आपे आपे सृष्टि हेचे आ इटा सार्वजनीन अटे हला सार्वजनीन अटे विश्व ब्रह्मांड काना होची ना विश्व ब्रह्मांड निजे निजे गढी उठिचे प्रकृति रो कुलरु गढी उठिचे एटा आर मनुष्य का करूचे ना मनुष्य ए भगवान ए पृथ्वी रो अछन बोली करी से विश्वास नै करबार कथा बोली कहूची के जैन धर्म केवल कर्म ऊपर विश्वास करो यदि उचित कर्म करूचो ताले उचित फल पाबो किंतु इना भगवान नै न भगवान को जन भगवान अछन हमर भगवान हमर भल कर देबे पाटनी पल्ले गेले पास जे भल मार पाएमु ए जन चिंताधारा माने नउचो चिंताधारा रखो नै काहे कि ना भगवान को कोनसी अस्तित्व नै न ब्रह्मांड रे बोली करी जन धर्म कहूची पिली हला जन धर्म कहूची जे भगवान को कोनसी अस्तित्व नै न भगवान को ऊपर कोनसी आस्था रखो नै कहूची हम जेंता कहसा यदि कोनसी खराब टाइम चलते कहसा हां भगवान भल कर दबानो बोली करी दी चारटा जगह नडिया चढ़े देसा मंदिर रे किंतु सेटा सदे के हमर आत्मा हमर मन की केवल सेटा शांति लागबा निमंते किंतु प्रकृति भगवान श्री किछि कर दउजन के किछि करूजन नै कर हम गुटे धारणा तो सेते लागि से माने कहउले ईश्वरन को अस्तित्व के से ईश्वर अछन प्रकृति रे अछन कि नै सके से माने पिले कानी करते ना धरु नै थाई से माने ईश्वर नै न बोली क्या धरुतले
ନୈତିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯେହେତୁ କାଁ କରୁଛି ସାମାଜିକ ହିସାବରେ ସେ ଚାଲୁଛି ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନ କେ ଚଲାଉଛି ସେଥିଲାଗି ସେ କାଁ ବୋଲୁଥିଲେ ନା ନୈତିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନ ଉପରେ କେନ୍ତା କରି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରବାନ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକିରି ସମାଜରେ ଚାଲବା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଦଉଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ କି ତୁମେ ହିଂସା କର ନାହିଁ ଯଦି ସମାଜରେ ଉଚିତ ଚରିତ୍ରବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହିଂସା କର ନାହିଁ ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ ଚୋରି କର ନାହିଁ ଉତ୍ତେଜନ ଯକ ପାନୀୟ ଯେନ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନିଶାସକ୍ତ ହେସି ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ତୁମେ ବର୍ଜନ କର କ୍ରୋଧ କର ନାହିଁ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଲାଳସା ରଖ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ରଖ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ସହିତ କଳହ କର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଧନକୁ ଲୋଭ ରଖ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କର ନାହିଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ କାଁ କହୁ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ବୁଝଉଥିଲେ ହେଲା ଯଦ୍ୱାରା କାଁ ହଉଥିଲା ପିଲେ କାଳକ୍ରମିକ ହିସାବରେ ଏଇ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସମାଜ କୁସଂସ୍କାରିତଗତ ସମାଜ କାଁ ହେଇଛେ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛେ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ସଂସ୍କାରିତ ହେଇଛି ସେ ତ ଏତକି ହେଇଥିଲା ରେ ପିଲେ କାଣା ତୁମର ଜୈନ ଧର୍ମ ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପଢମା ସାର୍ ହଁ କହ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ନୀତିବାଣୀ ସ୍ୟାଦବାଦ ସ୍ୟାଦବାଦ ଏନ୍ତା କିଛି ଜାଣବାର ନେଇ ରେ ପିଲେ ତମକୁ ଇଟା ମାନେ ସ୍ୟାଦବାଦ ଇଟା ପଦାର୍ଥ ଅଛି ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ ସ୍ୟାଦ ଅସ୍ତି ସ୍ୟାଦ ନାସ୍ତି ସ୍ୟାଦ ଅସ୍ତି ନାସ୍ତି ସ୍ୟାଦ ଅବକ୍ତବ୍ୟମ୍ ସ୍ୟାଦ ଅସ୍ତି ଚ ଅବକ୍ତବ୍ୟମ୍ ସ୍ୟାଦ ଅସ୍ତି ନାସ୍ତି ଚ ଅବକ୍ତବ୍ୟମ୍ ଇଟା ମାନେ ଏତେ କିଛି ଜାଣବାର ନେନ ଇଟା ମାନେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ସେ ସ୍ୟାଦବାଦ ଯେତେ ବି ତୁମର ଇଟା ମାନେ ଆଉଛି ଏକ୍ଜାମ ରେ ଏଇ ସ୍ୟାଦବାଦ କି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇ ଦେବା এই ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେଲେ ବି ଚଲବା ବାକିଟା ସାର୍ ହୁଁ ସାର୍ ହୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହୁଁ ସାର୍ ତ୍ରିରତ୍ନରେ କୁହାଗଲା କି ସମ୍ୟକ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲେ ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଫିର କାଣା କୁହାଗଲା କି ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କର ବୋଲି ଭଗବାନ ନାଇଁ ସରି ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବୋଲି କୁହାଗଲା ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ନାଇଁ କହେ ହେଲା ସେମାନେ ନାଇଁ କହିବାର ଯେ ଭଗବାନ କି ବିଶ୍ୱାସ କର ବୋଲି ସେମାନେ ନିଜକେ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ୟକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ କାହାର ଉପରେ ନିଜର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ନିଜେ କେନ୍ତା କରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରବ ତାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଏମାନେ କହୁଛ ପିଲେ ଯେନ୍ ମୁଇଁ ତମକୁ କହିଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ଭଗବାନ କେ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରୁତେ କେଁ ଭଗବାନ କେ ଏମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଯେନ୍ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ ସେନେ ଭଗବାନ ନାଇଁ ନ କହୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ ଯେନେ କି ଆମେ ସିନା ପ୍ରଚିତ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଯେନ୍ଟା କହେସା ଯେନ୍ଟା କି ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ରୂପ ନାଇଁ ନ କହେସା ତା ବୋଲି କାଁ ବୋଲି କହେସନ୍ ତାକୁ ଅନାଦି ବୋଲିକିରି କହେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ ଯେନ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି କି ଏଇ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ତାର ସତ୍ତା ଅଟନ୍ ମୂଳ ଅଟନ୍ ସେ ଭଗବାନ କେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେନ୍ ପୃଥିବୀରେ ଯେନ୍ ମାନେ କି ବସବାସ କରୁଛନ୍ ଜୈନ ଧର୍ମର ସମାଜର ଲୋକମାନେ ସେଇ ସମାଜ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ ବୋଲିକି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରୁଥିଲେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କେନ୍ତିରେ ନା ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପିଣ୍ଡକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେନ୍ ବ୍ରହ୍ମପିଣ୍ଡକେ ଆମେ କେବେ ମିଲନ କରିପାରମା ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ ତପସ୍ୟା କର୍ମା କଠିନ ତପସ୍ୟା କରୁଛା କଠିନ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା କରିକିରି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛା ହେଲା ନିଜର ପୁରା ପୁରାପୁରି ଫୁଲ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛା ତାପରେ କି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷକେ ପାଇପାରମା ଏଇଟା କହୁଥିଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ନେଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମାଜ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ ବୋଲିକିରି ଇ କାଁ କହୁଛନ୍ ସମାଜ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାଇଁ ନ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ ହେଲା ତୁମେ ନାଇଁ ବୁଝ ଯେ ତାମାନେ ଆମର କାଣା କି ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଇଁ ନ ବୋଲିକିରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଛେ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେନ୍ ସମାଜ ଯେନ୍ ସମାଜରେ ସେ ରହୁଛନ୍ ଯେନ୍ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଛନ୍ ସେଥିରେ ନାଇଁନ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ଅଛି ଯେନ୍ଟା କି ଗଠନ ହେଇଛି ଆମର ଟୋଟାଲ ପୁରା ସୌର ଜଗତ ସେଥିର ଭିତରେ ଗୋଟେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ ଯେନ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି କି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ସେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର ବୋଲଛନ୍ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ସାର୍ ସାର୍ ହୁଁ ସାର୍ ହୁଁ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ସାର୍ ହଁ ଧର୍ମ ଆଉ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଅଛି ଧର୍ମ ଆଉ କର୍ମ ଭିତରେ ଧର୍ମ ହଁ ସାର୍ ବେଲେରେ ପିଲେ ତ ମତେ ସେ ଧର୍ମିଆ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟେ ପଚରା ଦେଲୁ ତୁଇ ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ବାବା ଯୋଗ ହଁ ସାର୍ ଋଷିଙ୍କୁ ପଚରାବା କଥା ପହଲା କ୍ଲାସ ରୁ ପଚରାମି କହୁଥିଲି ଟିକେ ସେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଆପଣ କହିଲେ ବେଲେ ଧର୍ମ ଆଉ କର୍ମ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପହଲାରୁ ପଚରାମି କହୁଥିଲି ବେଲେ ହୁଁ ଗୋଟେ ଲଜିକ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଏଇଟା ଫଟ କରି କହିନି ପାରା ଏତ ଗୋଟେ ଲଜିକ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଇଁ ଜୈନ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ସରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ କରମି ସେଇ ଟାଇମ ରେ ଧର୍ମ ଆର କର୍ମ ଭିତରେ ଫରକ କାଣା ତମକୁ କହିମି ହେଲା ସାର୍
ଗୋଟେ ହଁ ଭାବ ସାର୍ ଭାବାର question ନୁହେଁ ସାର୍ କହ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ସାର୍, ମହାବୀର ସାର୍, ଜୀ କହ ଜଣେ ଜଣେ କହ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ମହାବୀର ଜୀ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ନାଳନ୍ଦାରେ ଯାଇକିନା ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କର ସାଧୁର ନାଁ କାଣା ଥିଲା? ଗୋଶାଳା ମୋଗଲି ପୁତ ସାଧୁ ହଁ ନାଁ ସାର୍ ହଉଛି ଗୋଶାଳା ଗୋଶାଳା ନିଶ୍ଚୟ ପିଲେ ଗୋଶାଳା ମୋଗଲି ପୁତ ଚାଲ ରେ ଟାଇମ ହେଲା